museum, art museum here in Manila Hotel. It's a very nice hotel, first class hotel in the Philippines. Chinese restaurant, mga aning mga bongga. Inside the Manila Hotel. Ay, ito yata yung ano, pavilion. Pang-social na yan. Parang pang-social na siya eh. Scientific convention. Parang convention. Oo. Mga event. Halika na. Pang mga rich-rich lang yata yan. May pinuntahan akong pinagpapicturean dati. Dito din ako sa Red Jade. Saan yung Red Jade? Sa Red Jade.